आमे पिला जन्म करिवु तमे 21 कमेबा मु कहूची नवीन बाबू प्रचार करछ नवीन बाबू निजे भी कहि जाइछंती तो तू पार्टी का नबा छुआटा कहीं सबका साथ सबका विश्वास जो कहते कहा सांगे आप समस्त आप विनाश कर सबका विनाश आपण सरकार पीरियड रे आम सरकार समय से अपॉइंटमेंट दिखाई परीक्षा भी सर जाइए आप कागज बांटिकी हिसाब देवे आम कर भारत वर्ष द्वितीय राज्य जो दरदाम वृद्धि में सर्वाधिक राज्य हाँ जे मोर तो समय बहुत कम मु रिपीट करी मान्यवर राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जहाँ वक्तव्य रखिंट से बहीटी जो पढ़िले से बहीटी टोटाल नवीन बाबू कार्यक्रम जहाँ 25 वर्ष आप कहते किसी करना ये बहीटी टोटाल 3टा कथा को छाड़देले टोटाल बहीटा हूँ नवीन बाबू पूरा प्रचार करदे नवीन बाबू प्रचार हो बहीले तो मु विरोध करनी मुझे नवीन बाबू प्रचार कर नवीन बाबू निजे भी कही जाइछंती तो तू पार्टी का नबा छुआटा कहीं तापर आमे बजेट रे जो लास्ट टाइम बजेट आसला आप जहाँ प्रतिश्रुति देते से पैसा को एपर्यंत खर्च कर पारे मुझे खाली जनईदेवा चाहूँगी जे मो एरिया भी अच्छी मुझे जन विधायक मो जिला अच्छी मुझ समस्त कथा कहूँ एनएससी को गोटे टंका गलानी ब्लॉक को एपर्यंत गोटे टंका गलानी आरडी आरएंडबी रे कौन रास्ता टेकअप है जहाँ पुराना काम चलती पैसा गला कुआडे ये पैसा खर्च टोटाल हो पारा नहीं ठीक भाव में रास्ता घाट ठू आरंभ कर स्कूल पर्यंत कौन जगह पैसा पहुँचला ना आपण आपण कहते जे सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास ये कथा जो आप कहले गोटे उदाहरण आपन को देवी जे आपण सरकार पूरा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जोटा आमर 73rd अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट जोटा अर्बन लोकल बॉडीज ताकू पूरा हत्या करुच्ची विनाश कर दउची पूरा आप डायरेक्ट वीडियो मान को इंस्ट्रक्शन देते मुझे उदाहरण देवी मैडम मो कन्स्टिट्युएंसी रे चेयरमैन एवं 36 जन जो सरपंच समिति सभ्य अच्छा पचरा गला ना 20 कोटी टंका किए से प्रोजेक्ट देला बात्या आसिक पहुंचला तादर 30% हूँ फॉल्स 20 कोटी टंका विधायक जानना चेयरमैन जाननी 36 जन सरपंच समिति सभ्य जानना से प्रोजेक्ट आसला कुआड़ू आप पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को पूरा हत्या करेंगे अर्बन बोर्ड लोकल बॉडीज को पूरा हत्या करेंगे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देवे कलेक्टर को वीडियो को आप काम करूँ आप जो मुझे एक कही न था मु कहबार कारण हूँ सबका साथ सबका विश्वास जो कहते क्या सांगे आप समस्त आप विनाश कर सबका विनाश आपण सरकार शुणु मुख्यमंत्री जाइए आमे मुख्यमंत्री को सम्मान करुँ जाइए दाबी जनइले बजेट रे कौन है अर्थमंत्री सीतारमण ओडिशा ना गोटे पद धरती ना ओडिशा को अधिका पैसा देदेले ओडिशा ता भागर जी पाउला भगवान का आशीर्वाद से आम पाइलु कौन मुख्यमंत्री जो दाबी कले जोटा 10 पॉइंट दाबी रखी गोटाए दाबी पूरण है कि बिहार ना को बारंबार धरले किंतु आमको देलेनी बिहार को देले 25,000 कोटी एक्स्ट्रा आंध्र को देले स्पेशल प्रोजेक्ट देले 15,000 कोटी ओडिशा 20 जन सांसद आम आशा करूँ ओडिशावासी आशा कर कहीं ओडिशा पाइबनी आपण महानदी पोलाभरम माननीय मुख्यमंत्री नीरव कहीं गृह में आपण इरिगेशन मिनिस्टर बसुंत स्वास्थ्य मंत्री जवाब दिंतु महानदी पोलाभरम आप चुप कहीं कहतु तो ना आम करें आम ट्रिपल इंजिन हेल्ले भी आम पारूनी कही दिंतु जब पारे ताले कहतु न पारे जब ना कौन उक्ति ना असंभव नीरवता ये सब कथार आप भरतपुर केस रे आप गोटे कमिशन बसैले से कमिशन आप चित्तरंजन दास कमिशन से कमिशन घर मिलनी खाली केते जन को 500 लोक को सेठी प्रेजेंट थिले 20-25 जन स्टाफ 500 जन को कोड़े मगा माने एक्सप्लेनेशन सेतिक रही जाइए से कमिटी घर ना कि ऑफिस ना कि स्टाफ ना आपण जो चिकिटी मद मृत्यु है से राजस्व परिषद सभ्य को दिहला राजस्व परिषद सभ्य कौटे ना तदंत जे करेंगे से कौटे ना अपॉइंटमेंट ना दिखाई दायित्व कौटे से कहीं ना आप चिकिटी मद मृत्यु गता गला मांडीपका गाँव में आरडीसी तदंत करते अपमृत्यु मामलें कौन है आरडीसी तदंत कहीं कौन गोटे कथार गोटे तदंत दिहला तादर मुख्यमंत्री आगुरी कहीदे से गोटे पारंपरिक खाद्य कहीं से तदंत रिपोर्ट कहीं गोटे हईजा है स्वास्थ्य मंत्री महोदय हईजा है स्वास्थ्य मंत्री महोदय से जाऊना कि असंभव प्रकार सरकार जो सरकार नाला फैक्ट फाइंडिंग टीम करके जाऊे जो सरकार आसला निजे दायित्व नेले से आप जीवेनी
হইজা হব এইটি কଣାସ ব্লকরে লোক মরিবে ଆପଣ ଯିବେନି ଆପଣ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ଏଠି ମାଡ଼ ମାରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜିକି ଏଠୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଳେଇଲେ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଯଦି ଭିତରିଆ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବଦଳି କରାଇଥିବେ କି ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିବେ ଅଲଗା କଥା କ'ଣ ସେଟା ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ଉପରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନିଆହେଲା ଆପଣ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନିରବତା ମୁଁ 5ଟା କଥା ପଚାରିଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏ 5ଟା କଥା ଉପରେ ସରକାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ିକି ଆମର ଉତ୍ତର ଦରକାର ନାହିଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଆପଣ ଚିକିଟି ମଧ୍ୟମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆପଣ ଦେବେ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ନାହାନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଚୋରି ଡକାୟତି ରାଜଧାନୀ ମର୍ଡର ରେପ୍ ଡେଲି ପେପର ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଏ କଥା ବାହାରୁଛି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ହେଉଛି କାହିଁକି ଏଇଟା ବଢ଼ୁଛି ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଆପଣ ରାଉରକେଲାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ହାତ ଅଲଗା କରିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଳିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ନେଇଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ନେଇଗଲେ ସହଦେବ ନାୟକ ଯୋଉ ପୁଲିସ ମିତ୍ର ଥିଲେ ପର୍ଜଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ରାକେଶ ସେଠୀ ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିକି ମିଳିଲା ସେ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବେଳେ ପାଣି କୋଇଲିରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଲା ରାଉରକେଲାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଆକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଡିଟରେଟ୍ କରୁଛି ଏଇ ଟଙ୍କ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କି ପଳେଇଲେଣି ଆମର ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ ଆମେ ଠେକା ନେଇଛୁ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରେସ୍ ଯୋଉଟା ଫ୍ରିଡମ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସେଥିରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେତେ 180ଟା ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 159 ହେଉଛି ଭାରତର ସ୍ଥାନ ୟାଠୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା କିଛି ନଥାଇପାରେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଆପଣ ରବିଶ କୁମାର କହିଲେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ ଆମେ ଠେକା ନେଇଛୁ ରବିଶ କୁମାର ଏନଡିଟିଭିରେ ସେ ଏନଡିଟିଭିକୁ ଆଦାନୀ କିଣିଲା ତାକୁ ବାହାର କଲେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ବାହାର କଲେ ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶକୁ ଆଗେ ଗୁଳି କରିକି ତା ଘର ଆଗରେ ମାଇଲେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଥିଲା ବୋଲିକି ସୁଯୋଗ ଶାନ୍ତନୁ ଭୌମିକ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ତ୍ରିପୁରାରେ ମୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରକର ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ମାରିଦେଲେ ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଲା ବୋଲି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ତ କେତେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାରିବେ କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା 14ରୁ 19 ଭିତରେ 40ଟା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଲେ ବୋଲି ବାନ୍ଧି ପକାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଡି କିମ୍ବା ସିବିଆଇ ନହେଲେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଡ୍ କରାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରବୀର ପୁରୁଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଏନଡିଟିଭିରେ ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ରେଡ୍ କଲା ସେ ଯୋଉଦିନ କଲେ ତା ପରଦିନ ତାକୁ ଇଡି ରେଡ୍ କଲା ଏମାନେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର କଥା କହିବେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଲିଡର ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର ଦେଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ତମ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ ୱାଲଟିୟର ଡିଭିଜନ କଥା ଆମର ତ ଏତେ ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି 20 ଜଣ ଏମ୍ପି ଆପଣ ଏଇଟା କହିପାରିବେନି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇକି ୱାଲଟିୟର ଡିଭିଜନ ପଳେଇବ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଳେଇଲା ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଏ କଥା ପାର୍ଟି ଖୋଲିନାହାନ୍ତି ତ କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଆମେ ପାର୍ଟି କହିଥିଲୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ପୋଲାଭରମ ମହାନଦୀ କଥା ପାର୍ଟି ଖୋଲିଲେ ମହାନଦୀ ଶୁଖିଗଲାଣି ଆମେ 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 ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ଆମେ এটা দাবি করিবু ওড়িশার স্বার্থ প্রসঙ্গ আমি এটা উঠাইবু কহিবু বট আপনার সরকার সেটি অনেক আপনার সরকার অনেক ট্রিপুল ইঞ্জিন সরকার মহানদী পোলাভরমে ট্রিপুল ইঞ্জিন সরকার আপনার পার্টি খোললে কি কহবে কি মহানদী পোলাভরমে মুখ্যমন্ত্রী উত্তর রখিবে যে এই 8 মাস ভিতরে কোণ করছেন আপনার এই বহি কি যে পড়িলে এ বহি আপনার মো বহি কি যাচ্ছি গোটে মিনিট পরে মুদ্রাস্ফীতি দিল্লী রে রহিব 2.21 ওড়িশা রে রহিব 6 উপরে ওড়িশা পেপর রে শিরোনামে ওড়িশা হচ্ছে ভারত বর্ষের দ্বিতীয় রাজ্য যোটি দরদাম বৃদ্ধি রে সর্বাধিক রাজ্য দ্বিতীয় ওড়িশা হচ্ছে দ্বিতীয় তাই আপনার জুন মাস পূর্বর দেখুন কেতে লা নবীন বাবুଙ୍କ পিরিয়ড রে জুন পরঠু এবে দেখুন 8 কু পড়াইলা আমার এটি পশ্চিমবঙ্গের 4.45 রয়েছে আম ওড়িশার 7-8 কাই ছুঁচি দরদাম বৃদ্ধি এতে কোণ পাই হচ্ছে ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହନଶୀଳ ଲୁଣାବନ୍ଧ ଇଏ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ୟାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି 193 କିଲୋମିଟର ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଏରିଆରେ ତା ଦେହରୁ ଅଛି 60 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ମୋ ଏରିଆରେ ଅଛି ଆମେ କାମ କଲୁ ତମେ ଏଟେ ବହିରେ ଲେଖିବ ଛାପିବ ତମେ କହିଲ ଇରିଗେସନ କିଛି ହେଇନି ଏଠି ସୁକତଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୟାଗଡ଼ର କୁସୁମ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାର୍ବତଗିରି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରକଳ୍ପ ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିଏ କରିଛି ଏଇଟା ଆପଣ ନେଇକି କ୍ରେଡିଟ୍ ନେବେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହି ଆରେ ଶୁଭ ଏଇଟା ସବୁ ଚାଲିଲାଣି 3-4 ବର୍ଷ ଏ 5 ବର୍ଷ ତଳୁ ଇଏ ଏବେ ନୁହଁ 5 ବର୍ଷ ତଳୁ ଚାଲିଲାଣି ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆରେ ଏତିକି ସରିଗଲାଣି
ତମେ 21 କରୁଛ ଆମେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବୁ ତମେ 21 କର ଏତେ ନପୁଂସକ ତମେ ପିଲା ଜନ୍ମ ଆମର ତମେ ତାକୁ କାଖେଇକି କହିବ ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଜନସମୁଦାୟର ନିକଟତର କରାଯାଇଛି ମାତ୍ର 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 7,358 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଏରିଆରେ ତ 10ଟା 11ଟା ପିଏସସି କାହିଁ ଗୋଟିଏ ପିଏସସି ରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା କାହିଁ ଆସିନି କ'ଣ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୁଆଡ଼େ ହେଇଛି କୋଉଠି ହେଇଛି କାହାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ହାତ ଦେଖିଲ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି କୁଆଡ଼େ 7,358ଟା କୁଆଡ଼େ ହେଇଛି ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ମିଳୁଛି ଅଧିକ ଆପଣ ଲେଖିବେ 16,000 माननीय विधायक आपन समय सरुची हमको 16,000 लोक आपण टीचर अपॉइंटमेंट हेले नवीन बाबू ताको नवीन बाबू पीरियड रे हम सरकार समय रे सेटा अपॉइंटमेंट दिया हितला ताको परीक्षा भी सर जाइतला आपण कागज बांटी की ताको हिसाब देबे हमें करछु पुन गोटे मो सरकार 2,753 बहुमुखी स्वास्थ्यकर्मी ये भी तार एडवर्टाइजमेंट आगु होइतला आकु देखि कहे एटा हमें करछु मु सेइते कहले नवीन पटनायक बही आपण लिखिबे गोटे धाड़ी लिखिचंती माने जातीय और अंतर्जातीय मंच रे ओडिशार नवसृजन और प्रगतिर एक आलोकवर्तिका माने विश्वस्तरीय को स्वीकृति पाइले कौन विश्वस्तरीय कल डिजास्टर मैनेजमेंट पाई ओडिशा जमती जातिसंघ पुरस्कृत होता रोम रे खाद्य सुरक्षा होता तुम विश्वस्तरीय कौ दिन हेल 500 लोक तुम 300 कोटी टका खर्च करदेल प्रवासी भारतीय कौन मिलला आमको कौन मिलला कहना गोटे छुंची कारखाना कलनी कौच एत कोटी टकर एमओयू करला किए मेक इन ओडिशा करला किए प्रति वर्ष एटा हुए और तुमको नुआ नुआ लगुच कि उत्कर्ष ओडिशा चेंज कर देगी गोटे छुंची कारखाना करना गोटे कथा ये जिते एमओयू होता जितकी आसछंती सब नवीन बेले थिले पाइपलाइन रे सब आसिक कर तुम भावुच कि तुम देख 2टा बजेट अलरेडी पड़ेगा 2टा बजेट अलरेडी पड़ेगा आउ मात्र 3टा बजेट आउ मात्र 3टा बजेट तादरे कौन कर ओडिशावासी जानते बुझे कि नहीं तुम लिखिदेच आम करूँ कौन धन्यवाद।